DigiClub برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس، قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. DigiClub. مرحبا، أنا وليد نفاتي fondateur de THD.tn اللي هو أول média تونسي en ligne يحكي على التكنولوجي. وزادا je suis le fondateur de DigiClub أول بودكاست تونسي تعمل في تونس يحكي على التكنولوجي. في عام 2023 اللي قريب باش نودعوه حكينا برشا على التكنولوجيا وسورتو على التكنولوجي فيتور. حكينا في شنو يسنى فينا، عطينا برشا نصايح وورينا شنية ثنية اللي لازم الشركات ولا حتى نتوما زادا شنو لازمكم تعملوا pour pouvoir avancer في الكارير نتاعكم نتوما. Quels sont les best practices؟ حكينا برشا على السيبر سيكوريتي، حكينا برشا على 5G. مشينا لبرا، عملنا دي دوكيومنتير، عملنا دي روبورتاج، عملنا دي ديجي كلوب سبيسيو ترنيناهم لبرا. قلنا الآخر حلقة هذية من 2023 ماناش باش نعملوا انترفيو، جوست باش نعملوا ان بيست اوف. في الحلقة هذية باش نعدو لكم quelques extraits de plusieurs interviews عملناهم عام 2023. قلنا خلي نعمل لكم رافريشيسمون دو لا ميموار على شنية التكنولوجيا اللي حكينا عليها واللي اكيد باش نعاودوا نرجعوا عليهم في 2024 خاصة مع الموبايل وورد كونغرس 2024 اللي ما بقاش برشا عليه هو ديجا في الدورة يسنى فينا. وقلنا زادا خلاها تكون فرصة ليكم انتوما باش تعملوا une appréciation globale على la qualité de nos invités et des interventions. هذا هي البست اوف تاع 2023 لديجي كلوب و تي اتش دي. DigiClub. On peut résister à la trend technologique, mais je نحكي لكم حكاية peut-être donc نخرج شوية مع الموضوع باش نوريكم أنا comment le gap technologique que j'ai vu quand j'étais recruté par Huawei. Donc en fait vous étiez quoi? Oui. Quand j'étais recruté à quand Huawei. vous étiez recruté. Oui. Gap technologique par rapport au Chine ou par rapport au exactement. Le Chine وبعد باش نعطيك une référence africaine. Donc j'ai نحكيو على الصين. Donc en fait j'étais dans d'autres multinationales on va dire américaines قبل في الكارير نتاعي et j'étais recruté à Huawei et ils m'ont invité à visiter HQ, donc le headquarter de Huawei qui était en Chine. Comme tout bon citoyen employé, j'ai pris l'argent donc avec la banque centrale et tout ça. Donc j'ai pris le liquide, la devise et ومشيت للصين. Donc هبطت في المطار معناها قبل ما تطلع تصرف في الطيارة بدلت الفلوس. هبطت من المطار تاع الصين. Donc j'avais la chance qu'il y avait un taxi qui parlait un peu anglais. D'accord. Donc je fais partie du staff Huawei. Il m'a dit très bien, c'est la top 3 compagnie worldwide. Et on était en train de communiquer avec les moyens du bord. Donc l'anglais n'est pas aussi répandant en Chine. Et une fois j'ai le paiement, donc il m'a donné son téléphone. Et moi comme un réflexe, donc j'ai pris le téléphone, j'ai cru que c'était un cadeau, ils m'ont dit non. صورتي تاخذ التليفون مرحبا بك في الصين تشد التليفون حلوه هذه عجبتني. Non, c'était un réflexe. Non, on m'a dit non, ce téléphone-là c'est pour le paiement. Donc il a généré un QR code et le QR code était pour le paiement. Donc moi j'ai pris, je lui ai dit ok, j'ai pas les moyens de paiement que vous avez aujourd'hui, je lui ai donné le liquide. Et il m'a pas cru. Donc, bon? Ah oui, il m'a pas cru que j'étais un staff de Huawei. L'image que j'ai établie comme quoi j'étais à Huawei, je fais comment un staff de Huawei worldwide, il n'arrive pas à payer avec son téléphone aujourd'hui. Ça c'est le premier, on va dire, gap technologique et le service digitalisé. Choc technologique. Ça c'est le premier. En fait, j'ai 3 histoires à raconter. Ouais. Deuxième. Bon, nous, on est très, on va dire, influencé par rapport à tout ce qui est technologie européenne. Okay. Donc aujourd'hui, quand on monte en France, par exemple, on y va sur les bouches de métro de France, et on va sortir du bouche de métro de France. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les mendiants. Les mendiants, comment ils mendient? Donc, tu as un chapeau,
في باريس هذا اي تلقى قدامه شابو يعمل تعطيه دي كوينز دي لا موني لي سنتيم دي موني ولا بيان لي غيتاريست تو سا كوم حسب رايك في فلسطين كيفاش يعملوا بالكيو ار كود تقول ليش انا اس دي اف قاعد يطلب في الفلوس بالكيو ار كود اي بان سي سكو جي في عندك اون بانس un QR code qui est imprimé et si tu veux transmettre de l'argent, il n'y a que ce moyen-là. Il n'y a que ce moyen-là. D'accord? Ça, c'est le deuxième choc. C'était à Shanghai? Oui, c'était à Shanghai. Et ben moi, en fait, je suis à caractère, on va dire, provocateur. Shit, ce mendiant-là, et je voulais lui donner de l'argent pour voir un peu sa réaction. Eh bien, j'ai eu un smiley de sa part. Et avec l'image que moi, que je voulais aider quelqu'un, et lui m'a utilisé un service digitalisé, plus avancé que moi. Il m'a fait un smiley comme quoi, les sensations que j'ai eues, c'est quoi? En fait, vous connaissez le dessin animé, comment ça s'appelle L'ère des dinosaures. حسيت روحك ما كمل l'ère des dinosaures, القدم على الآخر. Exactement. Donc, Pierre à feu. Vous connaissez les dessins animés Pierre à feu. Et ben c'est l'association que j'ai eue. Un mention qui utilise un service digitalisé et moi je voulais aider et je me retrouve avec un deuxième choc technologique comme quoi il utilise ce service digitalisé et moi j'arrive pas. Et c'était les débuts de Covid-19. Donc déjà le fait que moi je me rapproche de lui, c'était un geste suspect pour lui. C'était au début de la pandémie radicale. Exactement. Donc c'était les débuts. Je n'en ai qu'un troisième. Ok, là, il y a un gap technologique, mais il n'y a pas que les Chinois en Chine. Que font les touristes maintenant pour le mode de paiement? Donc, c'était la question que je me suis posée. Alors, Yassine, je me dis, je vais dans des méga-stores. Ce n'est pas des malls là-bas. Minimum, tu débutes à 100 stores, minimum. Donc, c'était des grands malls. Je me suis dit, allez, donc il n'y a pas que les Chinois, il y a les Européens, les Américains, les étrangers qui vont payer. Ils n'ont pas les moyens de paiement, comme je vous ai dit. Alors, je me suis rapproché du caissier et j'ai vu qu'ils n'ont pas les TPE. Les TPE, en fait, c'est le terminal de paiement électronique. Et je me suis dit, alors, ok, je vais rester près du caissier pour voir un peu comment ils vont faire payer. Donc, il y avait un Américain, un Européen qui est dans la file d'attente. Il y avait les Chinois. Les Chinois, en fait, tu mets on va dire, le sac avec le RFID, donc il détecte ce qu'il y a. Il génère un QR code, tu paies et ça ne prend pas même 20 secondes. D'accord? C'est 20 secondes pour payer. Donc, il y avait minimum 3 ou bien 4 Chinois qui étaient dans la file d'attente. Puis, il y avait le Français et l'Américain derrière. La première question qu'il a dit, comment vous allez payer? Il a dit, c'est par carte monétique. Je ne vais pas faire de la publicité, la plus répandue en Europe et aux US. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a écartés de la file d'attente et a repris les autres. D'accord? Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, il a terminé toute la file d'attente. Et puis, donc il a appelé, donc il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un qui est venu après les 15 à 20 minutes et il a créé un business de quoi? Donc il a la carte, le TPE, le terminal de paiement électronique, il prend la carte et il met 5% de commission. De commission pour lui, il paie avec son téléphone et il prend 5% de commission sur les achats. La moralité de tout ça, c'est quoi? Eh bien, si on résiste, on est isolé et on meurt. C'est très simple. Et on meurt. Tout d'abord, on résiste. Donc, on est décalé. Donc, j'ai eu cette sensation de décalage. Mais quand on voit les autres aussi qui répondent, c'est pas résister, c'est les moyens du bord qu'ils ont aujourd'hui pour payer. Eh bien, ils sont écartés de la file d'attente. Donc, on perd de la compétitivité, on perd du temps. Et on perd de l'argent. DigiClub. Il essaye de nous vendre le web 3, la révolution, le web 2 باش يمشي على روح. علاش on essaie de nous vendre ça؟ هو حتى يمشي على روح كما قالت قبيله حسني. علاش قبيله نصفق ونعاود حسني؟ على خاطر هو اللوا تاع الفيزيك يقول لك rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. وسما une certaine capitalisation sur le savoir. يعني هذيك قوة اليوم أنا تظهر لي القوة العظيمة نتاع العباد.
سي كو كل جينيراسيون ولا كل حكايه تبني على الحكايه اللي جات من بعدها. هذه القوه. ودايوغ دو لانتيغي نتاع كومون دير لا جلوباليزاسيون نتاع الاوبن كولابوريشن ولو فيت اللي احنا نحكيو في لي تيماتيك هذوما اللي تقول في تونس اش مدخلنا الوغ كو حتى احنا عندنا لي كونتريبيسيون نتاعنا داكور. فها سافوار فها الانتيليجونس كوليكتيف فها الساجيس دو جروب ولا نتاع الكراود ويزدم والحكايات هذه من الكل. دونك شاكا il est en train d'impacter d'accord. Donc عبارة أنت عندك plusieurs outils qui maintenant je te full package où tu consommes ce que les autres ils ont mis sur le marché d'accord. ça marche pas هذا selon أنت le contexte نتاعك selon le besoin نتاعك كيما تجي وتعمل كيما احنا جينا عملنا كيف وقت عملنا البلوكشين راهو جينا قلنا احنا nous sommes en train de servir des clients اللي هما des clients institutionnels d'accord اللي هما يخدموا عندهم leur réputation عندهم leurs besoins ثم le besoin نتاعهم il est comment dire lié للاكتيفيتي نتاعها d'accord. donc احنا نعاونوهم انهم يلقاو des cas d'usage pertinents pour l'utilisation نتاع التكنولوجي d'accord. bon بالحق هي جايه معكوسه شويه خاطر هو لوجيكمون يجيك الكليون يقول لك هاو شنو نحب واعمل به هذا تعمل par rapport les besoins qui sont exprimés qui comment dire اللي هما identifiés وفي بالهم بهم وexprimés. l'enjeu احنا الصعب في l'innovation c'est que tu trouves des tendances قويين بالكدا qui peuvent transformer des secteurs d'activité carrément. يعني كما تحكي قبيله par rapport le 5G في الفاصل يعني ثم des secteurs d'activité اللي اذا كان ما يتحركوش ils vont disparaître. وتجي تقولوا انت attention راهي التكنولوجيا دي تعاونك انك soit tu comment dire tu crées de nouveaux services d'accord. tu transformes ton business model tu cibles une nouvelle clientèle d'accord. tu cibles une clientèle tu scales par rapport à la clientèle que tu es en train de cibler مثلا dépasser les limites physiques اللي تدخل des limites اخرين يعني تنحيهم les limitations وتولي تحكي un écosystème beaucoup plus large d'accord. donc du coup انت ساعه pour pouvoir faire ça لازمك تفهم شنو tu manipules اما زاده tu dois développer des démonstrateurs qui vulgarisent. خاطر العبد باش تحكي له انت تكنولوجيا كها ويجي ان سارتان مومون يساتور اوكي سي امبورطون صح عليكم تعرفوا الحكايه هذه اما سا مانتيريس با اي سورتو اللي نتاع انت بالبلوك تشين قاعدين نحلوا في بيبان اللي نتاع شنية هذا وكومون لامبليمونتي في الكوتيديان تاعنا صعيبه الحكايه معناها سي تالمون فيوتوريست الواحد مخه يبوغي والله يتبلانتا. عندك الحق هو عندك الحق سي بوركوا قاعدين ناخذوا في دي زيكزامبل تري بازيك. هو ديجا عليك كنت تفكر انت وقتها في لي بروميير ايميسيون حكينا على المارشي نتاع الكراهب دوكازيون. اي انا توا وين عبدي حب يسالني على البلوكشين اكثر حاجه توري le marché des voitures d'occasion, d'accord. c'est que tu sécurises ou tu garantis la valeur de la voiture, l'état نتاعها l'historique نتاع l'assureur, l'état نتاع changement de propriété نتاع الكهرباء, البنك يجي باش يعطيك قرض يعرف الفالور نتاع الكهرباء. مش نرجع كمان هذا جراسمون لي كيس donc justement يعني هذاك يوريك سكو apporte la technologie blockchain. بعديك انت اذا استحقيت transparence, sécurité, confiance, عندك un écosystème qui va collaborer, interopérabilité مع plusieurs systèmes d'information, ما غير ما تخمم وقتها اوتوماتيكمون بلوكشين. ديجي كلوب نحن توا نحكيو على الدو جي هكا التليفون العادي الدم فون القديم اللي نعرفوه يخدم على الدو جي هكا 3310 كانت تذكر حسا 3310 جاتنا بعد 3 جي. مريم تعرف 3 جي تتذكروا 3 جي حضرت عليه بيان ايفيدامون باهي تعرف الدو جي هيا باهي اكسلونتيسيم وبعدها جات ال 4 جي اكزاكتومون وتوا الناس كلها تحضر في روحها على ال 5 جي. يقول لك قداش عندي من جي يا اخي. Et la question suivante, est-ce que je نكملوا هكا بعد تجي 6G 7G on accumule les G. La question technique المرادف نتاعها est-ce qu'il y aura un shutdown d'un de ces réseaux bientôt.
En fait, le switch-off ou le shutdown une technologie par rapport à une autre, c'est une réaction, disons, spontanée par l'opérateur. Il n'y a pas d'obligation. Même les pratiques internationales, mais une obligation, tu obliges l'opérateur à يقص technologie par rapport à une autre. Au niveau, il faut assurer la connectivité du citoyen. هذيك هي يلزمك تحفظ حقوق المواطن في انه يكون كونكتي دونك باش نقول لك شنو هو اللي اقرب للواقع في انه باش تصير السويتش اوف نتاعو بتاتر هو 3 جي. الحاجه الباهيه تكنولوجيكمون شنو هي الباهي فيها انك اليوم معناها اون غاني اون تيرم دو ريسورس سواء في الانرجي سواء اون تيرم دو ريسورس سبيكترال 3 جي تكونسوم اكثر من 4 جي 3 جي au niveau des antennes. هما كلهم يكونسومي اما ابارامون 5 جي va consommer plus حسب ما نعرف دونك مي اليوم وقت اللي انت تنقص انتين تكون انت ما عرفش معناها عندك 3 انتين باش يولي عندك 2 انتين هكا لا كونسوماسيون هذه تنقص معناها ان تيرم انرجي نربحوا وحاجه اخرى اللي نربحوا ان تيرم فريكونسيال لي فريكونس اللي سون ديدي بور لا 3 جي نجموا نحطوهم في التكنولوجي اخرى هكا معناها اون غاني نيا با دو غاسبياج سورتو كان ما فماش لو بوزوان نتاع انك تخليها التكنولوجي هذه والمواطن يكون الي لا الي كونيكتي انا جو فوا كو لا 3 جي هي peut-être هي كي فاتيتر باش يصير الشوت داون نتاعها بار كونتر 2 جي اليوم لازم يظل اللي ما عندوش في حيله باش يشتري سمارت فون خاطر 2 جي يلزم خاطر 2 جي فوالا لو تيرمينال 2 جي معناها فما عباد تستعمل فواكا ونا با بوزوان دوتر كواكو فما دول اللي ولا كيما عملنا احنا في التلفزه الرقميه اليوم اللي انت فوزوفري للمواطن التيرمينال تقول له اي تنجم تصير هذه دونك اليوم يجم الاوبيراتور يقول لك مثلا فما دي اوبيراتور سون برونونسي دون لو سونس كان نسكر اون تكنولوجي والمواطنين اللي كونيكتي على التكنولوجي هذه انا جو في لور اوفرير ان تيرمينال دو رومبلاسمون معناها تنجم تكون في اطار استراتيجيه الدوله تجي نهار من نهارات تقول لك ابارتير من 2024 ما عادش حتى تليفون 2 جي اونلي يدخل للسوق التونسيه ومن بعدها تقول لك في 2030 راني انا باش نسكر كومبليتمون لو ريزو 2 جي دونك هذا سي بوسيبل كيما صار مع التلفزه الرقميه هو سي بوسيبل احنا فما دي ديسكوسيون معناها توا قاعدين سون لانسي معناها باش نشوفوا شنو هما لي زونغاجمون دي اوبيراتور ولا شنو الحاجه اللي التكنولوجي اللي باش تقف مي هاني قلت لك اما هي الحقيقه ما لازمش تدخل في الكادر نتاع اون اوبليغاسيون خاطر هوني الربح هو لوبيراتور راهو دونك لوبيراتور اليوم ساعه هو عنده قداش النومبر دو دابوني نتاعو 2 جي 3 جي 4 جي هذا دو اون ثاني حاجه الدوله هوني موجوده بور اسيوري لا كونتينيتي دو سيرفيس بارابور للسيتويان faut pas on peut pas obliger un citoyen de couper خاطر صارت في التلفزه الرقميه سواء تعمل عمليه تحسيسيه d'avance معناها il faut avoir une période transitoire assez معناها بالكدا c'est pourquoi قول 2024 2030 voilà donc يلزمك تعمل voilà كاين فما يلزم il faut le faire sinon فما l'autre compromis اللي bon les opérateurs ما يقلقهمش je connais des opérateurs اللي يقول لك اليوم نجم نقول له انا باش نسكر تكنولوجي وانت الابوني نتاعي انا باش نعطيك لو تيرمينال نعطيك لو تيرمينال كي pour te connecter على التكنولوجي donc tout est possible maintenant DigiClub. Je pense que c'est le plus important. La dimension internationale trouve des façons d'être exposée à des coûts pas chers. معناتها راهو من الاول في OST كي بدينا نعملوا في الانترناسيوناليزاسيون نتاعنا معناتها on avait très peu d'argent. باش عباد يراو اليوم يقول لك oui vous avez eu de l'argent non. معناتها on allait chez nos cousins, on prenait les billets les moins chers, on allait dans les conférences où on arrivait à ce que العباد معناتها on négociait باش نقول لهم on n'a pas d'argent pour payer la conférence. Donc be lean and try to go internationally quite quickly to expose yourself. هذه je pense un autre conseil. انت حكيت قلت انت اصلك على باس بروف يونيفرسيتير شنو تقري بالضبط؟ Stratégie d'entreprise. J'ai fait ma thèse en stratégie. Et finalement OST c'est comme une entreprise.
c'est la plus belle entreprise que je puisse gérer. Oui, c'est une entreprise et la stratégie nous aide beaucoup en tout cas. Je me suis souvent demandé pourquoi j'ai fait ça. J'ai un peu par hasard dans tout ce que j'ai fait, mais après j'ai compris que c'était pas vraiment un hasard. Ou Lyoum, je conseillerais toute personne à prendre vraiment des cours de stratégie parce que ça t'aide beaucoup à ne pas faire moins d'erreurs. يلزمك تفهم ton écosystème, يلزمك تفهم les forces et faiblesses, يلزمك tu arrives à être créatif dans la stratégie. ونقرا هذوك هكا لي زامبيي هذوكم. يبقى عندك des cours en ligne qui تحط en ligne business strategy introduction, تلقى plein de cours que tu peux suivre et je pense que ça aide beaucoup à optimiser ses décisions. D'accord. انت دونك كنت قاري وبطلت التدريس c'est ça? نادمة؟ Jamais. Je ne pense pas. Non. خاطر نقري autrement. كما قلت لك أنا c'est une passion qui est éducationnelle. C'est la passion de l'emploi, de l'éducation, de l'espoir que je fais autrement. Et puis, comment dire, عملت un chapitre de 20 ans. C'est le chapitre de l'action. Je reviendrai certainement et outillé, encore plus outillé. نهار آخر كي نزيد نكبر شوية توا. شنو هو أكثر achievement أنت فرحانة به فخورة به؟ Mon équipe. شنو هي أكثر حاجة اللي كانت تلقى تقول كان جات عندي الماشين pour retourner dans le temps نعاودها. Voilà, je ferai autrement. خلينا نقول مش نعاود. J'aurais fait plus de cours de finance. Je pense que voilà, je me serais donné le temps d'apprendre حاجات اللي اليوم ناقصيني. شنو أكثر كاركتير فيك أنت اللي أنت فخورة بها تقول أنا عندي ce caractère là et j'en suis vraiment fière et contente. Je suis courageuse et honnête. Ou quel est le trait de caractère quand تقول تلقى نتاع nervosée, je peux être impulsive et colérique par moment. Je pense que معناتها j'ai أكثر حاجة نحب نحسنها في روحي. C'est l'être humain, tout simplement. On peut s'améliorer. Là, Houdé, je vais avec une toute dernière question. Je n'arrive encore à les startups. وهذه الكيستيون اللي عندي تندونس نسالها برشا لجماعه السيكتور من اللي هل الانتليجنس ارتيفيسيال ولات تطلع وتكبر والميتافيرس خاطر نحن نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال من وقت ما بدات يظهر لو كونسيبت تاع الميتافيرس توا غراس ا تشات جي بي تي ولا توا سي لا ديسكوسيون دو مومون وين تشوف لافنير دي ستارت اب avec la montée de l'IA. بالعربي les finances déjà صارت une étude قال que les finances les startups في الفينتك مش قاعدين plutôt يتيحوا. Et d'autres un autre type d'يطلع tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est l'environment friendly ومعناها المشاكل الأساسية نتاع الإنسان. D'abord une différence mais bien le secteur et la technologie. Je pense que l'AI c'est un outil transversal qui va modifier l'ensemble des secteurs اللي هما اليوم معناتها at play. معناتها اليوم ما نجموش نقولوا مثلا tant qu'il y a des problèmes l'agritech باش تطلع c'est clair. On a un vrai problème de food security. Et la technologie permettra de créer des startups encore plus innovantes pour produire et avoir des rendements sans eau. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y aura pas d'eau et la population puis elle va diminuer à partir de 2050. Mais maintenant, 2050, on a 20 ans assez difficiles pour nourrir cette population. Education. Il y a une bombe démographique. L'Afrique a besoin de 100 fois plus d'universités qu'elle n'a. Surtout l'Afrique, le continent africain, c'est terrible. Donc la EdTech, c'est la seule, tout ce qui est éducation alternative, c'est nécessaire. Après, comment créer des structures d'EdTech qui soient scalables, standardisables, etc. Mais le besoin, il est là au mouche pchonks. La fintech, quand tu es dans un monde où... Mais il y a moins d'investissement à l'IA. Il y a moins d'investissement de manière générale. Mais encore une fois, des gens que le système financier aujourd'hui exclut. Et ces gens-là ont besoin de transactions et il y a le digital. C'est juste une question de quel type de fintech vont se développer. Mais quand le besoin est là, la start-up viendra.
ديجي كلوب. عسلامة ومرحبا بكم في دي جي كلوب اديسيون سبيسيال موبايل وورد كونغرس. احنا توا موجودين في الفيرا غرانفيا في برشلونة مباشرة من اسبانيا. معكم نادية جنان ووليد نفاتي. صباح الخير. صباح الخير وليد. Donc c'est la 4e édition, la 4e année اللي نحضروا فيه في الموبايل وورد كونغرس en tant que DJ Club avec toute l'équipe تاع THD. ولكن en fait في THD نحن déjà on a assisté au Mobile World Congress. Ça fait presque une année qu'on fait la couverture de cette, une dizaine d'années plutôt qu'on fait la couverture de cet événement là. كان نحن في تونس مازال 5G فال قاعدين نحضروا فيه وكيفاش وعلاش ووقتاش etc. En fait la 5G حكينا فيها نحن هنا في الموبايل وورد كونغرس ça fait 10 années التالي. ظهر لي فهمتوا اللعبه اللي هنا الاندستري كلها تفهم وين ماشيين في 10 15 ولا حتى 20 سنه القدام. التكنولوجيا ولات موجوده دو بارتو. التكنولوجيا نستعملوها نون سولمون في الموبيل الاتصالات، نستعملوها التكنولوجي في الاندستري، في الصحه، في الترونسبور. اي دونك ان فيت الدوله كامله تقف على التكنولوجي، وهنا نشوفوا لامبورطونس نتاع لي سيكتور هذوما وين ماشيين غراس على 5G. يظهر لي الدومين نتاع الطب توا تالمون الى ايفولوي دون لو موند. في تونس مازلنا تابعين برشا الله غالب، ولكن دون لو موند ايزون انتيغري لاي او تي، ايزون انتيغري لا كونيكسيون ا ديستانس افيك لا 5G. شنو اللي صار فينا هذاك الكل وهذا باش نحاولوا نشوفوا في ليديسيون تاع عام السنه. لكن زاده كان باش نحكيو على لا تيماتيك تاع عام السنه. هاك تشوفوا راهي مكتوبه فيلوسيتي. ديما مع كل عام في الموبايل وورد كونغرس ديما نحبوا نحكيو على بيجر باتر فاستر فاستر فيلوسيتي. دونك ديما السرعه، ديما نحبوا ما اكثر. وفي التيماتيك تاع عام السنه اكيد باش نشوفوا الانتيليجنس ارتيفيسيال شنو باش يكون الامباكت نتاعها سورتو داخل الباب الكبير غراس ا ChatGPT and compagnie. Tout à fait وليد. Les utilisateurs les particuliers ولاو بلوز او موان يفهموا شنو هي الانتيليجنس ارتيفيسيال وشنو هي تنجم تقدم كو سوا في لي سيكتور الكل بصفه عامه معناتها en commençant par la rédaction, la création de contenu etc. وحتى في لا جيستيون دي ريسورس ريزو على خاطر هذا كله يفو لوبتيميزي. علاش؟ باش نقص من المصروف. وهذه مشكله اخرى يتعرضوا لها الاندستري معنا لي زوبيراتور كيفاش نقصوا من مصاريف وخاصه في الانرجي. دونك باش نشوفوا عام السنه معرض اللي اكيد باش يكون اورينتي اكثر على كيفاش تنقص من الكونسوماسيون انرجيتيك نتاعك اللي ولات الفاتوره غاليه برشا سورتو في البريود هذايا بعد الحروبات اللي صارت. ربي ان شاء الله يسترها معنا. فما تشالنج كبير زاده كمان وليد نتاع الشونجمون كليماتيك الريشوفمون كليماتيك باردون والريدكسيون دي ايميسيون CO2. دونك d'où معناتها parler de la réduction نتاع الكونسوماسيون دو لينيرجي اليوم tu vois. effectivement ولكن فما زاده حكايه السي جي. السي جي سي ان تروك اللي لازم اكيد باش يكون موجود في المعرض تاع عام السنه. نعرف الناس تقول نحن مازال ما بديناش في 5G باش نحكيو على السي جي. اون فيت من 2019 انت كنت اول وحده حكيت على السي جي. حكينا على السي جي من 2019. كما تعرف كل 10 سنين براتيكمون فما اون تكنولوجي دو ريزو موبيل جديده. Normalement, là, la 6G, on devrait l'avoir à peu près vers 2030. لكن فما بلدان déjà بداو يحكيو عليها كيما كوريا الجنوبية اللي elle table sur un lancement en 2028 وليد. Donc c'est c'est pratiquement demain. Donc كيما قاعدين تشوفوا نحن en fait على 6G l'industrie elle table على standardisation peut-être un lancement plutôt في 2030. فما شكون اللي يزرب يحب 2028 ونحن كيما تشوفوا فهنا نشوفوا الاندستري وين ماشيه دون لي 5 10 15 اني افنيغ. زاد نشوفوا نحن لتونس وين ماشيه ان شاء الله تمشي في الخير وان شاء الله نلانسيو 5G وعلاش لي 6G بيان ايفيدامون. لكن ابار لا فيلوسيتي وال 6G والاي او تي فما نوتر تيم جو بونس اللي هو كاشي ماهوش ظاهر ياسر نادية. Je dirais pas caché, mais bon, je pense que ça va être كما يقولوا حديث الساعة وليد. هو كيفاش باش نعملوا المونيتيزاسيون نتاع 5G هذيا خاطر in fine c'est un investissement colossal pour les opérateurs والا les acteurs نتاع السيكتور بصفة عامة. Donc l'idée اليوم c'est de trouver des use cases et des business models اللي يخليوك تنجم تدخل فلوس تك تك في ساعة من 5G. دونك فيلوسيتي حتى في تدخيل الفلوس. دونك هذه تيماتيك الكبيره نقولوا نحن كاشي ولكن غيالمون هذايا اللي الناس كلها تحكي فيها لي زيكيبمونتي سورتو كيفاش تدخل الفلوس. دي جي كلوب. احنا توا موجودين مع سي شوقي الشيحي كي لو ديريكتور جينيرال دي تكنولوجي دو لا كومونيكاسيون في وزاره تكنولوجيا الاتصال. عسلامة سي شوقي. سلامة مرحبا. وبيك يعيشك. الوغ اول مره في الموبايل وورد كونغرس. انا بالنسبه لي انا اول مره مي بالطبيعه الوزاره شاركت عملنا وزاده وحتى في العوامل اللي سبقت شاركت في الموبايل وورد كونغرس.
Très bien. Snejid, انت à la tête d'une délégation tunisienne. تحكي لنا شوية على الparticipation نتاعكم. En fait, احنا جينا معناتها une délégation importante من تونس pour participer dans le Mobile World Congress, pour avoir une idée على ce qui est en train de faire, de passer dans le monde entier. Et de l'autre côté, Zada pour apprendre des expériences des autres pays, sachant les barches سبقونا malheureusement في beaucoup d'autres projets كما la 5G اللي هما اللي نحكيو à 5.5G وحتى على 6G. Donc on voulait tirer profit بالقدا من l'événement هذا وإن شاء الله يكون عنده معناتها une valeur ajoutée للوزارة وللإيكيب الكل بالطبيعة. Très bien. Alors, كان نرجعوا شوية على لي بروجي اللي قاعدة تخدم عليهم الوزارة توا. شنو قاعدين تعملوا بالضبط؟ فات الوزارة تخدم على تنفيذ الاستراتيجية الرقمية 2025 الاستراتيجية ديجيتال 2025 اللي فيها 10 اكس اسونسيالمون معناتها الاكس لو بلوز معناتها اللي انا اكثر واحد نخدم عليه كإدارة عامة لتكنولوجيا الاتصال هو الاكس 3 اللي يخص لو ديفلوبمون دو لانفراستركتور في تونس. فما زاد الاكس الاخر اللي هو لا ريفيزيون دو كادر جوريديك نعرفوا معناتها لو بوزوان معناتها ايمينون تاع لا ريفيزيون دي تكست مع ليفوليسيون دي تكنولوجي في العالم الكل بور بالطبيعه سويفر ليزيفوليسيون هذوما الكل. Le développement de l'infrastructure il passe essentiellement par une vision globale du pays pour d'une part développer ça le très haut débit في تونس et avoir un roadmap pour le très haut débit في تونس. C'est ce qu'on est en train de faire الحقيقة avec l'étude اللي بدينا بها pour tracer notre feuille de route du développement ou du déploiement du très haut débit في تونس. De l'autre côté, كيف بدينا على معناتها l'introduction de la 5G في تونس. On est في phase دقيقة نتاع étude في les volets الكل, que ce soit sur le volet juridique pour la révision du code télécom, sur le volet économique pour voir le business model adéquat pour la licence 5G, ou les aspects l'autres essentiellement sur les use cases de la 5G. اليوم نعرفوا معناتها le développement énorme الكبير نتاع les use cases هذوما. Donc هذوما لي بروجي اللي يخصوا الانفراستركتور. بالطبيعه فما دوتر بروجي في لي زاكس الاخرين اللي قاعدين نخدموا عليهم وان شاء الله بتي تابتي معناتها نراو على الاقل فروي دو سي بروجي ان شاء الله dans les mois ou les semaines qui suivent ان شاء الله. Très bien. Pour revenir un peu sur le code des télécoms, est-ce que نجم تفسر لنا اليوم وين وصلتوا بالضبط فين مرحله انتوما pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a réellement besoin de réviser le code des télécoms في تونس؟ هو الكود télécom في تونس date depuis les années 2001 donc ما عادش up to date فهمت عربي. Donc on voulait revoir le code. فما beaucoup de معناتها de concepts اللي يلزمهم يظهروا في الكود الجديد avec l'introduction de la 5G كيف avec la cybersécurité كيف on doit revoir le code télécom. On est في phase نتاع كما قلت ريفيزيون وان شاء الله تري بروشينمون ان شاء الله يخرج معناتها نحضروا لو تكست جديد وان شاء الله يخرج تري بروشينمون باذن الله. Parfait. Et pour la partie 5G, je suppose qu'il y a un roadmap توا قاعدين تحضروا فيه، كان تحكي لنا عليه بالديتاي. Et en fait pour l'introduction de la 5G كما قلت قبليك بدينا ديجا من عمناول في l'animation des ateliers autour de la 5G. وجبنا les acteurs de l'écosystème الكل pour voir, pour discuter davantage essentiellement على كيفاش on pourra mettre en place notre roadmap de la Tunisie معناتها. شفنا les expériences des autres pays معناتها الكل pratiquement قاعدين نشوفوا في des expériences من beaucoup de pays du monde. L'idée c'est d'apprendre ça قبل كل شيء, de voir كيفاش نجموا قبل معناتها on peut concevoir le business model adéquat pour la licence 5G. Qu'est-ce qu'on a besoin d'introduire dans le code télécom, شنو les use cases nécessaires وكيفاش نجموا بالطبيعة فما l'aspect de la sécurité il est important. Donc هذا هو. وفما زاد الحاجة الأخرى la plus importante اللي هي reforming نتاع السبيكتر واللي بوند دو فريكونس nécessaire pour le déploiement de la 5G في تونس. Donc هذوما الكل إن شاء الله باش يتحطوا في une feuille de route. بالطبيعة les acteurs الكل de l'écosystème موجودين وحاضرين معنا. إن
ان شاء الله كما قلت هذا الكل يظهر في الرود ماب نوار سور بلان وبالطبيعه تباعا on va communiquer là-dessus بالطبيعه. Très bien. Est-ce que اليوم parce que je sais que la question des fréquences radio صار عليها برشا حديث معناتها surtout العام اللي فات. Est-ce que ça a été sectionné? Est-ce que نعرفوا اليوم quel opérateur شنو les bandes de fréquences اللي باش ياخذهم ولا مازلنا معناتها؟ هو هذا احنا فاش قاعدين نعملوا اليوم معناتها مع بالطبيعه مع لاجونس ناسيونال دي فريكونس مع لي ديفيرونت زاكتور كما قلت قبليك ان شاء الله باش نحاولوا اون اسور كما قلت لا ريفارمينغ pour على الاقل ليبري دي بوند دو فريكونس نيسيسير اللي اكtuellement utilisées pour معناتها faire de telle sorte انه نوفروا لي فريكونس نيسيسير لي تروا اوبيراتور نعرفوا اليوم اللي عندنا تروا اوبيراتور دونك اون دو غارونتير اللي فما les bandes de fréquences nécessaires pour l'introduction de la 5G pour chaque opérateur. Très bien. Et pour la bande 2.6, comment ça va se passer au juste? Pour la bande 2.6, dernièrement, on a une convention qui a été signée avec le ministère de la Défense nationale. La convention elle stipule que le des travaux la libération de la bande 2.6 qui va être faite par le ministère de la Défense ou l'Agence nationale des fréquences, elle va s'occuper des différents travaux et on va carrément prendre en charge les travaux à Doma pour libérer la bande 2.6. DigiClub. Alors, on était avec Sibrahim, il nous a justement un peu parlé de la 5.5G et je voudrais en savoir un peu plus. Très bien, bah écoute, comme son nom l'indique, c'est une évolution de la technologie 5G. La présentation d'Abrahim Bekri vous a parlé du monde de Gigaverse. Tout à fait. C'est un monde dans lequel on accède à partir de 1 gigabit par seconde. Et grâce à la 5.5G, on peut aller jusqu'à 10 gigabits par seconde, ce qui est vraiment énorme en termes de connectivité, et ce qui nous permet d'avoir des scénarios nouveaux qui mettent une immersion complète dans le monde virtuel à travers la réalité virtuelle, etc. D'ailleurs, il y a une démo qui est juste derrière moi là-bas, à travers laquelle il y a des caméras Ultra HD qui pourront vous visualiser avec vos mouvements, etc. et retransmettre ça chez votre avatar. L'avatar, c'est votre personnage virtuel. Il va reproduire tout ce que vous faites en temps réel. D'accord. D'accord. Donc après, je vous laisse le soin d'imaginer les applications possibles. Donc on peut être complètement plongé dans le monde virtuel et utiliser tous nos sens, d'accord. Et ça sera reproduit directement à travers votre avatar pour une immersion totale. C'est avoir une vie virtuelle de A à Z, Voni. Presque. Très bien. Alors, à part la 5.5, j'ai compris qu'il y a aussi la 6G sur laquelle vous êtes en train de travailler aujourd'hui, c'est ça? Ah, tu es bien informé alors. Tout à fait. Tu comptes on peut dire. Très bien, oui, c'est vrai. Alors, en fait, on est en train de travailler sur des nouveaux standards. On a commencé à travailler là-dessus depuis quelques années parce que faire de nouveaux standards, faire sortir de nouvelles technologies, ça demande beaucoup de travail, de recherche. C'est un ensemble de recherches sur plusieurs types de technologies pour atterrir à la fin un standard, d'accord. Et du coup, si on veut parler de la 6G d'ici 2030, on doit commencer à travailler dessus. Et ce qu'on fait, by the way, Huawei elle investit beaucoup en termes de recherche parce que chaque année, on investit à peu près 20% de notre chiffre d'affaires en termes de recherche et développement. Oui. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc la 6G, pour le moment, c'est une vision, c'est un concept, ce n'est pas encore des standards ou des choses qui sont réelles, d'accord. Mais c'est une vision à laquelle on veut arriver. D'accord. Et vous avez quand même des choses à nous montrer dans ce sens-là? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, mais c'est un petit peu encore général, mais il y a un écran qui est juste là, d'accord, que je pourrais vous montrer, qui va expliquer un petit peu la vision à laquelle on veut arriver pour 6G. D'accord, c'est le I to see the future. Exactement, donc on est en train de forecaster un petit peu le futur. Et comme je dis que la 6G, c'est pour 2030 et après. D'accord. Donc à travers l'écran rêvé, en fait, on voulait un petit peu introduire la 6G, mais de façon générale et brève. La 6G, encore une fois, ce sera une ultra connectivité. Donc là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus important en termes de bande passante. On peut passer de ce côté-là, d'accord. Si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui. Alors,
Donc en fait, comme vous voyez, il y a les bases qui font la 6G, c'est l'ultra-connectivité, l'intelligence et l'aspect real-time. D'accord? Donc en fait, à terme, ce qu'on veut faire, c'est que tout ce qui nous entoure va devenir intelligent. D'accord? Tout ce qui nous entoure va servir à une chose, c'est de pouvoir décupler nos sens. Ça veut dire que vous allez avoir une extension de vos sens à travers tout ce qui vous entoure. Et à partir de là, il y aura une interconnexion entre vous virtuellement et avec d'autres. Et à travers les objets qui vous entourent, vos sens seront tellement développés que vous allez avoir de nouvelles possibilités, etc. D'accord? Donc, intelligent, sensing, ultra real time, d'accord, et une connectivité incroyablement haute, d'accord. Donc ça, c'est une vision des choses, sachant que aussi on a fait 6G, ça va inclure aussi tout ce qui est technologie de communication satellitaire, d'accord, pas seulement terrestrielle, d'accord, et aussi ça va aussi inclure un certain modèle de propagation à travers des drones, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble de nouveaux standards, de nouvelles technologies pour une nouvelle technologie qui s'appelle la 6G qui est en cours d'élaboration. Et si on parle, bon, j'anticipe un peu les choses, mais est-ce qu'on peut éventuellement tabler sur un lancement de la 6G de façon générale, hein, d'ici 2030, 2031 ou c'est encore tôt? Alors, la 6G sera disponible certainement à partir de 2030. Après, comme toute technologie, est-ce qu'il faudra combien de temps pour qu'elle arrive à maturation, etc. Ça va prendre quelques années. Donc là, je ne peux pas m'avancer sur des dates précises, mais c'est des estimations. Disons que ce sera les 5 premières années entre 2030 et 2035. Très bien. Merci beaucoup, Saadine. Avec grand plaisir. En fait, je suis vraiment ravi, comme chaque année, de pouvoir vous accueillir pour la Mobile World Congress. C'est vraiment l'occasion de présenter ces nouveautés-là. DigiClub. Sur quoi est-ce qu'elle pourrait aider exactement les entreprises? Histoire de, au moins, vulgariser pour ces entreprises cette idée. Elle peut aider les directions juridiques des entreprises. Sur quoi exactement? احنا في تونس راهو ما عندناش quelques sociétés ما الباقي ما عندناش notion de direction juridique. Organigramme ou direction juridique tout un organigramme معناها و des procès مازلنا الليغالتي تنجم تعاونك. C'est-à-dire au lieu d'أنا نجيب un avocat معناتها تنجم تعاونك في تقول عليها باش تعمل لك externalisation du service juridique. D'accord. sorte de nearshoring juridique. Voilà, تنجم تعاونك. Très bien. اما لي سوسيتي تونيزيان مازالوا مش عاطين معناها ماهمش فاهمين اللي راهو لي ستارت اب في تونس ولا جونيس تونيزيان راهو عندها بوتنسيال. اسمعها، تعامل معها تربح، اعطيها الفرصه، سير العمليه، اعطيها الفرصه، بدلوا يدك. Très bien. Depuis quelque temps, on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'experts qui parlent aujourd'hui du rôle justement de l'intelligence artificielle dans la due diligence. Oui. Qui fait ben, انت باش تعمل une due diligence juridique. انت انفستيسور. تكلف لافوكا. شنو باش يعمل افوكا؟ فما سكون ابل داتا رو، يمشي للشركه السيبل، فما اون شامبر فيها تو لي دوكيومون. وي. داتا رو فيها لي دوني. داكور؟ باش لافوكا يشوف او لي رينو، سيتواسيون فونسيير، لي كونترا دو ترافاي، لي اسامبلي معمولين ولا لي كونساي دادمينستراسيون، لي بي في انregistrés. C'est tout un. L'intelligence artificielle va faciliter notamment la dématérialisation des documents dans les data rooms. Donc, il faut passer par la digitalisation déjà. Voilà. هون القوة فاش وهون تربح في برشا وقت وبرشا فلوس. Donc, la plateforme de données
qui donne la possibilité aux utilisateurs, avocats, juristes, etc., de stocker, de partager, de rassembler les documents susceptibles d'impacter la finalisation des contrats. Voilà. Donc, ces référentiels d'information en ligne assurent l'authenticité, la confidentialité, la sécurité et la traçabilité dans le partage des données. واللي هنا الرول نتاعها primordial. Très bien. L'IA également permet de structurer rapidement un volume croissant de données. Tu as des milliers de pages que je t'aime. Tout à fait. On m'a fait application 2-3 minutes, tac tac, ça y est. Parce que ça va scruter en un laps de temps beaucoup moins réduit que le cerveau humain. Voilà. Et ça va permettre aux juristes de se concentrer davantage sur le deal, la négociation et la valorisation. Voilà. Très bien. Donc, quel est le mot? Legal tech, intelligence artificielle. Il faut rester vigilant par rapport à la protection des données. Les risques en matière de protection des données. Allez, qui fait ce Mais bien sûr, des données, comment les protéger? Bon, femme. Je suppose que de toute façon, l'entreprise aurait pris les dispositions nécessaires en termes de... Il faut faire un NDA, un accord de non-divulgation, une lettre d'intention. Sinon, c'est du charabia. DigiClub. Aujourd'hui, une file Vivatech Fibelize. On a Madame Neila Benzina, la représentante de la French Tech Fitons. Aslema, Madame Neila. Aslema, marhaba bikom. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que fait la French Tech de façon générale? Alors, Ahna, en tant que présidente de la French Tech Tunis, on a obtenu notre deuxième label French Tech Tunis il y a à peine 2 mois. Donc c'est assez récent, la deuxième labellisation et la confiance de la mission French Tech dans la Tunisie et dans le potentiel qu'on peut créer au sein de notre écosystème pour en fait les startups franco-tunisiennes ou tous les écosystèmes où se trouve la French Tech. Donc nous, ce qu'on apporte en tant que French Tech Tunis, c'est une capacité pour les startups qui ont un intérêt avec l'écosystème français ou un endroit où il y a un écosystème français installé. Ces startups-là peuvent avoir accès à ces écosystèmes, les startups tunisiennes, peuvent aller vers ces écosystèmes à l'international. Des startups françaises ou francophones ou francophiles peuvent avoir la possibilité de venir faire des partenariats dans l'écosystème tunisien. Et donc, elles trouvent en fait une sorte d'endroit géant où elles peuvent créer des collaborations fructueuses, avoir accès à des marchés, avoir accès à des talents, avoir accès à des partenaires, etc., etc. Alors nous, plus spécifiquement, ce qu'on fait pour l'écosystème, quelque part, c'est faciliter les accès, donner de la visibilité, créer des opportunités, jouer un rôle d'accélérateur en utilisant le réseau dans sa globalité, le réseau French Tech qui est un énorme réseau. En France, c'est beaucoup de capital French Tech partout en France, mais il y a aussi des French Tech à l'international dans les plus grandes villes du monde. Donc c'est autant d'opportunités pour les startups qui s'intéressent à la French Tech. Très bien. Alors, rapidement, je sais que vous avez toujours de l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous dire les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement, éventuellement l'évolution qu'il y a eu depuis donc, le lancement, entre guillemets, de la French Tech Tunis, pardon. Alors, c'est marrant, tout à l'heure, je rencontrais une amie qui m'a dit bon, vous faites quoi? Je ne vous vois pas suffisamment, etc. Et là, je me suis dit, on a un problème de com, il faut absolument qu'on mette un peu plus l'accent sur notre communication pour faire connaître nos actualités et ce qu'on fait. DigiClub. مازلنا في الفيفاتيك في باريس وتوا موجود معنا سي نزار يعيش دونك مرحبا سي نزار. مرحبا. Alors نقدمك rapidement للبوبليك نتاعنا. Donc vous étiez ancien ministre des Finances, vous êtes aujourd'hui associé PwC et عطيتني حاجة أخرى قبيلة نسيتها الحق. Donc membre de la leadership team mondiale de PwC, je suis le leader mondial du digital pour le secteur public PwC. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement d'abord ce que fait PwC? PwC, un leader mondial des services intellectuels. On fait beaucoup de prestations de services intellectuels. Nous sommes plus de 300 000 personnes dans le monde.
نعملوا أكثر من 50 milliards de dollars, présents dans presque 170 pays. On fait beaucoup de métiers, de consulting, d'audit, commissariat aux comptes, de conseil fiscal, juridique, fusion, acquisition, beaucoup d'activités digitales aussi, fait nouvelles technologies. Très bien. Un petit feedback à Alfoire, parce que justement PwC présente aujourd'hui donc femme à Tunis, il me semble, France et qui d'autre? Barcha Bolden, beaucoup les grands acteurs, c'est le plus grand événement européen fait digital ou fait technologie. حاضرين فيه en masse وحضرنا beaucoup de solutions en tant que PwC جدد قدمناهم. وفما برشا بلدان تونس حاضره effectivement فما beaucoup de startups tunisiennes حاضرين شفت انا على الاقل une vingtaine فما l'Afrique حاضره et d'autres pays. Très bien. Alors, si l'on revient un peu sur le brand pays qui m'a قلت انت قبيله تونس وين اليوم dans ce monde qui bouge où l'innovation elle va à la vitesse de la lumière. Oui. والتكنولوجيا بدلت برشا في العالم في ال100 سنه اللي فاتوا والامباكت نتاعها ماشي ويتقوى قاعدين نشوفوا فيه وحتى لا فيتيس دادوبسيون نون سولمون لامباكت لو سكيل مي اوسي لا فيتيس d'adoption. Les nouvelles technologies, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs في العالم, ça prenait des dizaines d'années, on bat quelques années, on bat quelques mois. En l'espace de quelques semaines, on atteint plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Où ça touche tous les domaines, enfin, حتى domaine ou حتى secteur, il n'est pas touché par les technologies. Où c'est un des drivers les plus forts حسب احنا في السنوات الجايه في العقود الجايه بخلاف لي زيفولوشن جيوبوليتيك وبخلاف لي تونسيون سوسيال الموجودين بخلاف لي زيفولوشن ايكونوميك في العالم بخلاف لي شانجمون كليماتيك les changements technologiques vont être importants à la fois du point de vue création de richesse شفناه dans le passé فما 1000 milliards de dollars annuels qui sont investis في الrecherche et développement في l'innovation على بيتا في التكنولوجي où c'est la principale source de création de richesses et de nouvelles richesses. Ou bien sûr, en tant que Tunisie, on a بذور نتاع نجموا نعملوا حوايج خير واكثر من اللي قاعد صاير اليوم. Il faut surtout pas rater les virages de ces nouvelles technologies قاعدين نشوفوا فيهم. Très bien. Et dans cet écosystème-là, qu'est-ce que PwC peut éventuellement apporter? احنا PwC في العالم تقصد ولا في تونس؟ في العالم والا في تونس؟ Alors في العالم déjà معناها sur les 50 milliards de dollars احنا on fait tout ce qui est secteur public ou fait digital c'est plusieurs milliards de dollars. La communauté نتاعنا d'experts en digital de par le monde elle englobe des dizaines de milliers de personnes. وعندنا beaucoup de pays qui sont vraiment très forts qui sont moteurs ببلدان كبار. En Europe, aux États-Unis, etc., au Canada, ou fama aussi les autres pays qui sont en train d'essayer de se rattraper. Au Berlève, le savoir-faire, on couvre mes stratégies jusqu'à l'exécution. Oui. هذه الحاجة الأولى، والحاجة الأخرى زاد عندنا ce qu'on appelle les digital assets, معناها les solutions technologiques نتاعنا احنا que nous sommes en train de présenter. يظل شفتوا quelques-unes منهم موجودين في l'intelligence artificielle, في الرياليتي فيرتويل، في الرياليتي augmentée، في الميتافيرس. وفي دي سوليسيون دي يوز كيس اوسي سيكتوريال موجودين. ماذا بيا كان تحبوا كان عندكم الوقت مشيو شوفوهم. سي دي شوز فريمون كونكريت اي بالبابل. فوالا. وي تونس في تونس فما زاد عندنا ان بلان امبيسيو زاد que j'ai annoncé قبيلك. Effectivement, et j'allais revenir là-dessus. Donc est-ce que effectivement il y avait donc une espèce de panel et vous avez fait 2 annonces majeures. احكينا عليهم. الاولى احنا اول حاجه حكينا على تونس وحكينا على الشباب التونسي وحكينا على لي ستارت اب تونيزيان. On a essayé de les valoriser. وخاطر قناعه منا اللي عندنا فريمون كفاءات بالكدا في تونس وعندنا دو تري بيل زيدي وعندنا دي جون و دي بيرسون qui sont en train de faire de belles choses. وقلنا رينا quelques success stories déjà ماهوش كلام c'est réel. وفما دي ستارت اب qui sont valorisés des centaines de millions de dollars. وان شاء الله فما دوتر في ثنيه شفنا كيلكو زان دونك سيتي ان اوكازيون باش نعرفوا بتونس والبطاقات نتاع تونس بالفورماسيون لا تونيزيان اكسيتيرا. ليكو سيستيم زاد والكادر جوريديك صار ان كادر il y a quelques années qui nous a permis d'avancer pas mal. لازم du startup act. Le startup act effectivement توا لازم 2.0 لازم نتعداو خطوات اخرى. وفما زاد beaucoup de structures d'appui d'incubation de fonds etc.
qui nous permettent d'avancer plus vite. فما مشاكل زادة إدارية، فما مشاكل de financement، معناها il faut pas les cacher, il faut le dire. Absolument. ما حكيناش عليهم، ما حكينا surtout على les solutions comment combler le retard. سمعنا beaucoup d'annonces صاروا في الواحد، بلدان كبيرة عملت des annonces على des super calculateurs في l'IA، على des nouveaux mécanismes pour encourager les startups في l'industrie 4.0 etc. احنا زادا لازمنا نعملوهم. En tant que PwC, en tant que leader mondial, حبينا زادا qu'on participe à cet effort. ونقولوا déjà في الستاند هذايا في أكبر ستاند en Europe اللي تونس c'est vraiment une destination. وتونس c'est un vivier de compétences. وتونس elle peut jouer un rôle مش كان في تونس en tant que marché mais aussi à l'échelle régionale et à l'échelle africaine. وهذا اللي حبينا نعملوه. Donc une action de branding pour la Tunisie clairement. وعملنا deux annonces. L'annonce الأولى اللي هي on va recruter inchallah, on va doubler notre effectif par rapport à l'équipe technologie ou digitale في تونس. Elle va atteindre inchallah 300 personnes d'ici 2 ans. Donc ça c'est un investissement. Ce sont des jeunes qu'on va recruter, qu'on va former pendant longtemps et aussi qu'on va نحبوا يخدموا من بلادهم على des projets internationaux من تونس selon les normes, les standards internationaux. On parle de 300 personnes. De rétention de compétences là. Bien sûr. يخدموا في تونس. معناها يخدموا في بلادهم ويخدموا sur de très beaux sujets à la pointe de la technologie. وإحنا voilà, ça on s'engage à le faire. Inch'Allah, on va atteindre les 300 personnes, donc on va doubler notre effectif d'ici 2 ans. وما نخبيش عليك ماذا بيا باش نعملوا أكثر. Mais on a annoncé 300. والحاجة الثانية عندنا un tech lab ailleurs في les grands pays عندنا où on va lancer aussi un tech lab في تونس avant la fin de l'année. Au tech lab هذه ce sont des solutions réelles et concrètes. فيهم de l'intelligence artificielle, l'IA générative, فيها du RPA, robotic process automation, فيها metaverse, فيها de la réalité virtuelle, réalité augmentée, وفيها حتى des solutions sectorielles, des use cases في des industries. معناها في الترانسبور, في l'agriculture, etc. Ça sera ouvert et ça sera offert aux Tunisiens. ولي ستارت اب اللي شفتهم قبيليك واللي جاوا ولي ستارت اب تونيزيان مرحبا بهم ينجموا يجيوا ويستعملوا التيك لاب هذايا نتاع PwC ان شاء الله من هنا لاخر العام باش يستعملوه ويستفادوا منه معناها premièrement. والحاجه الثانيه زاد ils peuvent s'associer معنا باش يشوفوا les clients comment s'associer pour proposer une valeur ajoutée encore plus grande. هذه créer de la synergie avec les solutions تاع PwC. Est-ce qu'on est un peu dans le même modèle que LVMH par exemple, parce qu'on a vu qu'ils collaborent beaucoup avec les startups sur plusieurs sujets. Ils ont même un concours Open Innovation. Est-ce qu'on sera un peu dans ça? Oui, احنا عملنا PwC Accelerator وموجود حتى في تونس. نعاونوا les startups pour travailler sur leur business plan, comment préparer leurs projets et comment les aider à identifier des investisseurs. خاصة في البارتي لوفي دو فون اللي هي صعيبة شوية، صعيبة في العالم surtout avec ce qui se passe ولي resserrage des politiques monétaires اللي شفناها في العالم الكل والتأثير نتاع النظام المالي على الانفستيسمون على المارشي دي كابيتو وتحس حتى في السيكتور تكنولوجيك وحتى في لي غران بيي ونحسوها احنا في تونس دوبي لونتون. احنا ماذا بينا اون اكسيلير في الحكاية هذه باش نسهلوا لي ستارت ابور pour trouver les bonnes levées de fonds. Ou d'une manière générale, oui, le sens, l'esprit d'ouverture, c'est le matloub. On a les start-upers pour créer de la richesse et pour les accompagner. Inch'Allah, ils créent beaucoup plus, ils apportent beaucoup plus à l'humanité, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux nouvelles idées les GBON. DigiClub, ثامن موسم 8 سنين ونحن قاعدين نخدموا في البودكاست اللي هو أول بودكاست في تونس. ممسي هو التيماتيك متاعه في التكنولوجي لكن يقعد كمام أول بودكاست في تونس. على الويتيام سيزون هذايا قلنا خلينا نبدلوا شوي. كان لاحظتوا ديجا السيتينغ تبدل، الكولور تبدلت، حتى كولور تاع شعري تبدل ونتاع لحيتي زاده. باش يقولوا علاش هذايا كله روح تبديل. وحاجة أخرى ماني ديما نسأل في الأسئلة متاع عندي سؤال بتاع بهامة مرة هذايا اللي باش يقول شبيك تسأل السؤال هذايا الله غالب بلوندا. ان توكا مرحبا بكم. هذا موسم جديد باش نزيدوا نكملوا أكثر في التعريف على التكنولوجيا سورتو اللي قاعدين يتقولوا اللي في تونس 2024 باش تكون عام متاع اللونسمون تاع 5G. حكينا على 5G برشا ليستوار كلها نتاع تي اش دي كلها على 5G. تنجموا ترجعوا على لي كوفرتور نتاعنا نوتامون في الموبايل وورد كونغرس 2023 باش نجموا تفهموا اكثر.
ولكن زاده هي فرصتنا باش نحكيو على لي تكنيك في الفيتور بدا يقربوا نوتامون 6G 5.5G والانتليجنس ارتيفيسيال. ديجي كلوب بودكاست. اليوم اللي ماشي في باله اللي بالكم ينجم سامحوني في الكلمه ما باش نستعمل هالكلمه بس كيفو يعني با نوتر باش يكذب ولا باش يفلم ولا باش يعديها على لو كليون راهو سي با بوسيبل. Parce que c'est un tout cohérent et parce qu'aujourd'hui, de toutes les manières, عندك des clients qui sont suffisamment فايقين اللي بشوفتنو il y aura toujours le petit détail qui va trahir quand réellement tu es engagé ou elle est quand enti sabone qu'il est vraiment bio ou elle est quand enti تعمل réellement في le recyclage ou elle est على خاطر en fin de compte c'est tout un état d'esprit العبد اللي هو il va voyager sur la base d'un environnement naturel à la recherche d'authenticité à la recherche de meeting people il va être automatiquement حتى الكاتيجوري نتاع البقعه en elle-même مش معناها لوكس ومش لوكس راهو التوب نتاع اللوكس اليوم موجود في l'éco responsable ou peut-être les hôtels les plus chers du monde aujourd'hui sont dans ce segment-là pour dire combien c'est complexe. Mais c'est une question de cohérence, c'est une question de valeur de l'entreprise et c'est une question de ce matching entre les valeurs de l'entreprise, sa communication et le client en face qui est en train d'attendre. Donc le risque majeur هو انه واحد يعمل communication باش يعدي راسو certainement pas على تونيزيان نتاع تعمل بيو اي بيو خويا تونس احنا توا اليوم حكينا برشا على لو رابور هذايا اسكو تو سكون ا دي aujourd'hui est applicable à la Tunisie et particulièrement au marché tunisien de l'hospitality et est-ce qu'il est applicable aussi للكلينتيل انترناسيونال اللي تجي لتونس هذا موضوع كبير ياسر يحب له وحده 20 حلقه يا وليد لا سامحني ولكن زاد كيسيون تاع بهمه انكور لكن اللي في بالي بيه في تونس مثلا ما عندناش اون اندستري مثلا اغرو اليمونتير كبيره برشا دونك كان باش تشري الملاي باش تشريها من المراه الريفيه اللي مش بعيده على البعيده على اللوتي باش تشري الخضره ماكش تشريها خضره هكا بيو اورجانيك خاطر جينيرالمون الطماطم اللي عندنا لي بلوتو اورجانيك ولا انا غلط يا امال مش كيما اللي في الاوروب مش كيف ما في الأوروب مي بون سي على ساعة كي تشوف لي رابور نتاع لي برودوي نتاعنا تتفجع من البوليوشن من الماء من البيستيسيد اللي موجود معناها راهو ا مومون دوني يفو سو ديباراسي دو توت لي زيدي روسو اللي عندنا يا وليد صلحني لي زيدي روسو جوستومون باغ اكزومبل سلا معناها l'utilisation à tort et à travers des pesticides est un vrai danger في تونس معناها et on n'en parle pas suffisamment malheureusement tout ce qui est bio est avancé comme bio et peut-être naturel, mais il n'est pas forcément bio. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont dans le bio et peuvent le certifier? Ça coûte excessivement cher pour des petites entreprises. Est-ce que l'homme, un gîte rural ou elle a une petite ferme, elle passe en bio, peut-être qu'elle n'a pas intérêt à passer en bio parce qu'elle deviendra hors de prix du marché. L'agroalimentaire tunisien ou les produits du terroir tunisien aujourd'hui sont une vitrine magnifique, le tourisme. Est-ce qu'il y a suffisamment d'interaction et de travail et de communication sur ça? Non. À quel prix on vend? Quels sont les coûts? Comme je fais que l'exploitation d'unités, que ce soit une petite maison d'hôte ou un hôtel ou un restaurant. L'énergie coûte excessivement cher aujourd'hui. Tout a explosé à cause de l'inflation aujourd'hui aussi. Donc dans cette mesure-là, vu les tarifs et avec ça, Tunis زادت برشا في الأسواق نتاعها. زادت في الأسواق من غير ما تزيد في les prestations de qualité ومن غير ما تزيد في les standards نتاعها ومن غير ما تحاول تطلع à part quelques unités ou quelques adresses ici et là. Mais on reste très très loin du marché international où on est mauvais, on ne le dit pas assez, on ne travaille pas assez et on ne travaille pas ensemble assez. Donc اليوم هذا الكل يخرج وهذاك علاش on ne gagne pas هذاك علاش on ne gagne pas du terrain هذاك علاش en fin de compte نقعدوا ديما نختاروا في سوم ما نختاروش destination على اساس ان نحبوا نمشيو لتونس باش نعملوا حاجه exceptionnelle. C'est toujours pour ça qu'on est à la traîne parce qu'il y a des tendances internationales, parce qu'il y a des tendances de comportement, parce qu'il y a des tendances de valeurs dans l'univers du voyage dans lequel on est hors. وحاجه اخرى اليوم ما تعرفش التوريست نتاعك شكون وانت اليوم ما عندكش data, on est une destination qui avance à l'aveugle. Comment veux-tu que moi je puisse aujourd'hui te tailor-made قال الراجل te faire du sur-mesure pour un produit alors que انا ما نعرفكش شكون. انا par exemple في دار جبل je passe mon temps à faire ça. Demande اللي تجيني ما نقولهاش لا.
راهو اليوم ديستيناسيون كي تبدا 10 15 30 personnes تحب تعمل une expérience نتاع je veux dire n'importe quoi تاع cuire un couscous ولا faire un pain on peut te le faire mais si tu dis on est 2 personnes et on veut apprendre à faire un pain au lieu d'aller acheter le mlewi ou au lieu d'aller acheter un tabouna je veux le faire quelque part ما عندك حتى حد qui te le propose راك تدخل على les destinations وتشوف les expériences اللي فما تلقى بالسنتين d'expériences à faire في تونس التريب ادفايزر expérience فيه من 10 expériences donc معناها on est très en retard par rapport à tout ça moi je reviens d'Istanbul وليد في اسطنبول عندك 1 euro ينحيوهولك عندك 10 ينحيوهولك عندك 100 عندك 1000 عندك tout l'argent du monde ينحيوهم لك tu veux c'est-à-dire qu'en fin de compte tu dépenses, tu achètes, tu sors, tu as envie de sortir dans des 5 et des palaces et tu trouves, tu as envie de manger pour 1 dinar, tu peux, mais tout ça est dans une proximité et dans une existence de produits, une pléthorie de produits. ما عندناش produits في تونس. توا تحب تمشي تعمل تتفرج في spectacle, تحب تمشي توا je dis n'importe quoi, تعمل عطيوني un lieu qui permet à un visiteur باش يعمل expérience نتاع تبالو زكاة في تونس كام qu'il peut réserver على ما ينجمش أنا مثلا في دار جبل c'est ce que j'apprends à faire et je le fais tous les jours et le premier contact c'est on veut expérimenter ça mais on n'a pas trouvé le dernier des messages j'ai une cliente من Corée Ah ouais? Une coréenne جات لدار جبل فهمتي تحب تجرب تعمل الخبز وتحب elle pétrit le pain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on a un retard au niveau de la com, mais ça c'est un secret pour personne, que le branding de la Tunisie est mauvais, mais ça c'est un secret pour personne, mais qu'on a un déficit de produits. On a un déficit de produits. Alors si on ne sait pas parler aux générations passées, comment on va faire pour parler aux générations qui sont actuellement en demande et en demande de choses ultra modernes, les destinations Lyon, elles sont à la mode. Harbin bin Ahroub. On est en dehors des, jamais. Istanbul, pour reprendre le cas d'Istanbul, en 10 ans, elle est passée de 10 à 30 millions de touristes. En 2023, ils voulaient faire 50 millions, ils l'ont fait l'année dernière, voilà, il y a 2 ans. Donc ça va très vite. Bled qui تحب تخدم وتوقف très rapidement. عادي حط 3 4 5 opérateurs skiing ou 4-5 personnes dynamiques de pluridisciplinaires وعطيهم 5 km² خلي يحركوه تشوف شنو يعملوا لك العجب انا البارح كتبت ان ستاتيو في فيسبوك نحكي فيه على تونس qui vit au rythme de Dream City. Tunis qui vit au rythme de Dream City, il y avait des Hollandais qui venaient de Sahara, ils ont dit tout, la Tunisie c'est tout le temps comme ça, Tunis, mais ça demande quoi? Ça demande tout simplement tout ce qui est ouvert, ça demande le transport à minuit tous les jours, ça demande à ce que tu illumines tes édifices, ça demande à ce que tu amènes des privés, mais Dream City, plus les JCC, plus رمضان في تونس المدينه تونس تولي بلاد اخرى حطوهم كل مع بعضهم ما تخلقش انت ديستيناسيون تدوخ في 3 شهور خدمه. Digi Club. Dans beaucoup de domaines, j'ai vu des entreprises اللي هما يخدموا في البي بي او في المغرب. شنو البي بي او هو؟ Business Process Outsourcing. Outsourcing, ok. Donc tous les services, toute l'externalisation des services administratifs في المغرب. Quand ils ont voulu développer un centre de développement informatique, allô, c'est la Tunisie qu'on retiendra. Ils sont venus en Tunisie. Il y a SAP à un certain moment qui géo, allô, ok, la division commerciale Afrique de l'Ouest, etc. Ils étaient présents en Afrique du Sud, on va la faire au Maroc. Le centre de développement, on le fera en Tunisie. D'accord. Donc, et à un certain moment, d'ailleurs après 2011, et jusqu'à maintenant, il y a des entreprises marocaines qui viennent recruter en Tunisie. Il y a des entreprises de recrutement pour le Maroc qui sont présentes en Tunisie. Parce que il y a un vivier de compétences qui existe ici. La dernière question, اللي هي ممكن أصعب question وعندك الحق ما تجاوبنيش عليه ولا تجاوبني باقتضاب ما تعطيني لو pourquoi. حسب رأيك اللي عندك هكا une vision globale على تونس على البوليتيك بوبليك على pratiquement tous les secteurs d'activité بالاكسبيريونس نتاعك وعلى اللي صاير في العالم أجمع حسب رأيك سي مصطفى مزاني وقتاش باش نشوفوا le bout du tunnel
dans un futur proche, عامين عام وإلا probablement أكثر. Ça dépendra. La distance qui nous sépare du bout du tunnel dépendra des politiques publiques qui seront mises en place. À l'heure actuelle, si on est, je dirais, dans le domaine du numérique, pour pouvoir faire face au départ important de compétences, il faut former encore plus de gens en Tunis. Et ce n'est pas le cas maintenant. Actuellement, il y a, alors, sur le secteur public, il y a eu une baisse importante jusqu'à 2019-2020. On est arrivé à avoir 12 800 diplômés par an. On est tombé à 10 000 et même moins. Là, il y a une légère reprise sur le volet public. Le volet privé, je dirais, heureusement qu'il est allé toujours sur une pente ascendante. Donc, ça a permis de développer de plus en plus de compétences. Maintenant, il est vrai que la plupart sont en train de partir. Lyon a d'ailleurs, je dirais, les scores de l'INSAT étaient beaucoup plus importants que le score de médecine. Allez. L'INSAT est un circuit plus court pour partir à l'étranger. Donc, tout simplement, avant, les gens faisaient médecine parce que c'était pour gagner, ça rapportait de l'argent. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la médecine permet aussi de partir à l'étranger. Mais vu les concours, maintenant, ils ont même qu'on nous diplômés, ouais, donc ça demande une dizaine d'années. Alors que l'INSAT, à partir de la fin de la 5e année, partent en stage de fin d'études à l'étranger et reviennent pas. Et c'est de la pré-embauche. Le bout du tunnel, c'est pas pour demain. Là, il y a toujours moyen d'y arriver plus rapidement en mettant en place Mais avec ce qui se passe maintenant, les politiques publiques adéquates. C'est une jolie façon et très diplomatique pour dire ce n'est pas pour demain le bout du tunnel. هاني عملت لكم الترجمة الحرفية لكلامه هو ما قولتوش كلام ما قالوش أما عطيت الترجمة بتاعي. Je ne suis pas responsable de ta compréhension, de ton interprétation. خذوا كلامي أنا. ديجي كلوب. كان هذايا البيست اوف تاع 2023. حاولنا نعديو الماكسيموم لكن الله غالب صورنا برشا خدمنا برشا يظهر لي استنفعتوا من اللي قدمناه على تي اش دي في دي جي كلوب يظهر لي عملنا دوكيومنتير حكايه على 4 جي وعلى 5 جي وعلى 6 جي وعلى الساتيليت وحكينا زاده حتى على الانتليجنس ارتيفيسيال وهذا كله علاش باش نجموا انتم تفهموا شنو معناها لا تكنولوجي وشنو يستنى فينا على القريب العاجل. كانكم نتوما مؤسسة أكيد اللي قدمناه باش ينفعكم في الاستراتيجي متاعكم على 2024. كانكم نتوما ناس عاديين تحبوا تلانسيو ان بروجي او موان توا عندكم يظهر لي فكرة واضحة على شنو اللي ماشي توا في العالم واللي ممكن تعملوا منه فكرة متاع مشروع. وكانكم دي زيتوديون يظهر لي تعرفوا شنو لازمكم تقراوه باش تحسنوا من نيفو نتاعكم وتحلوا فرص اخرى جديده للحياه المهنيه اللي تستنى فيكم في 2024 وبعد 2024. ليكيب كامله نتاع تي اش دي انا نادي جنان درسف قرطبي غازي نفاتي معز حباس ومحمد محمدي يقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. نتقابلوا ان شاء الله بعد أسابيع في العام الجديد مع سيري أخرى نتاع دي زيبيزود جدد نتاع دي جي كلوب باش نحكيو فيها على انكور لا نوفيل تكنولوجي خاصة اللي الموبايل وورد كونغرس قريب. في الأمان وكل عام وانتم حي بخير. دي جي كلوب بودكاست. دي جي كلوب بودكاست برعاية Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Pristini School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.